저도 সম্ভব 아니 까만 खायनो नागिरदों पूर्व मिनियाला काम ना आं सामाखा हायसि नरं जों बिसास दङ ताङै जों त नरं नम्बर तंमाया माया किन्तु जों एरिया हाबखांगाय जों पाब्लिक न जवाब मारो जेखौ लामा हामियां खायसे खायसे একটা রাস্তা বানাইতে কত সময় ওয়েট করতে লাগে এটা আমরা জানি আমরা গ্রামে গঞ্জে যে পাবলিকের সাথে আমরা কথা বলতে হয় যদি আপনারা ভালো করে করবেন এটা তাহলে আমাদের জন্য খুব এটা আপনারা করবেন যাতে প্রবলেম না হয় এটা ঠিক আছে লাস্ট টাইম একটা রাস্তা হয়েছিল ওখানে লংপুরা আর রতনপুর দিকে একদম বাজে এটা উঠে গেল সব এক বছর হয়েছে না এটা রাওয়ার বাগান আছে না রাওয়ার বাগানের ছায়া এটা ওই ভিটামিন কোয়ালিটি এন্ড কোয়ান্টিটি আমরা জানি না আমরা এটা চাই যাতে রাস্তা ভালো না ঠিক আছে আমরা অফিস স্টাফও থাকে ইঞ্জিনিয়ারও থাকে তারা তিনজন থাকে আমরাও আছি আর আমরা কোনোদিনও চাইতাম না যে আমরা তো এমনি সবকিছু কোয়ান্টিটি ধরাই আছে এটা ভালো করে করবেন যাতে মানে কোয়ালিটি ভালো হয় ঠিক আছে ওই রাস্তা তো এক বছর না হয়ে উঠে গেছে এটা না এরকম কাজ আমরা দেখেন কিন্তু কামা খাই না আপরে একদম চিত্রা লামা পরে উঠতে আমি এক বছর কামনো কাম খাইতো budget je budget nong to budget thing na tong budget to kintu no hame ka ham to nong ichha jabo kintu public to a lamar hinan nang nai tabo norok saka je amuk hamo ma hami abo norok se choose khainai kintu norok jodi hame khaigan gai to chin public ro cost manai bile na ek boso singya ko lama singhai da yo chini elakani public kam hamna kang ka chinin ka local Laisa kamu orang orang nak sebut. Besok kos apa cuma bujiu? Enggak kaya kamu sih sudah kamu sih semen baik. Mau tetap onek bosor boleh sih lah. Mau onek bosor boleh enggak? Mau onek din boleh enggak tuh? Dia bupurung nak labu pun cek. Apa no? Enggak apa no? Jadi saya tuh orang borong kamu. Apa no? Mana ini? Kenapa? যে কোনো কাম খাই কোনো প্রবলেম করে কোনো কেবকে বারবার বিভূতি খাইমি কেবু যদি বারবার বিভূতি খাই গাंगाय डायरेक्ट अब जों एन बरं बसानाय जों बो बसानाय याहाते पाब्लिक चिनी लोकल नि बरक जाते कामखौ लामर मान थंगायसि कुलानो चिनी मीडिया नि बिसिंति जों हामबायरुगु चिन मीडिया रनो जों तिनि चिन रामचंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी बिसिं खबजाक चिनी लबनिया चौधरी पारा थामा लामा स्नाम थाने जों बिजिखना फाइजाक तांनि हांगे जोंर 2023 नि 19 तारिख जुलाइयाव जों आं सागबाय थां चिनी स्टेट नो रिक्विजिशन रिमानी जे अल लामाना रिपेयरिंग डाक्टर खाइनान बगे आजान बिसिंगो 20 ता लामान जों रहमानी शान्तदास पारा तु डंगरबारी रियो बाजार तु पद्मबिल रामचंद्रगढ़ दुबसरा तु आमपरा बाजार तुई हासिंग बारी तु हाजारी बारी वरंग तो बारी तु तुइशा हारपेक बारी आमपरा तु बीरचंद्र ठाकुर पारा रतनपुर बाजार तु तिलाबारी जुमिया कॉलोनी रतनपुर तु दफिदार बारी रतनपुर बाजार तिला तु राधानगर दोलालिया बारी तु सोनासुरी बारी बाइजल बारी तु लंकापुरा जलाइसरा तु माइचांग बारी मनाइसरा तु रत्तिला बिदनासरा तु आमपुरा लालतिला तु आमपुरा बाइजल बारी तु आथाइबारी बेलफांग बारी तु लबनिया चौधरी पारा बक्तपारा तु सान्तालपारा बगबली पारा तु सूर्यपारा दोलालिया तु सोनासुरी अ लामानो जों आं सागबाय थाइ रिक्विजिशन रहमानी फियाबा तिनि अ लामा सेंक्शन माने बिसिंति ताबुक बेलफांग बारी तु लबनिया चौधरी पारा और लामा चलि दंगो आवन बागै जों तिनि बिजिट खाना फायगा चिनि लुकरो बय मालायखा बरगो बेलेखन खुशी ते अबन आं सानामो जों चिनि बुबागरान थानचानि बिसिंति जों अमाय सामं ताङै मान जरान बागै चिनि बुबागरान बेलेखन हामबाय ते चिनि आमचेन बरन बेलेखन हामबायरिवो जों थानजा तमन बिसिंति अमाय सुजुगरन जों रिमान दंगो ते बसंग फाइने जरारगो बो जों हायकेनो चिनि गामि लामा प्रॉब्लम तंमारंग रुतुगै जों अमायके सामं जेंलाय दंगो ते अ लामा बो जाहाते कामकाय क्वालिटी कामंगथुं हिनि जों तिनि और सामं ताने माला फेका जाहाते चिनि पब्लिक रन बागै अ लामा कामंगथुं जाहाते बर हामिकले खलाय दागि दागि नष्ट तांथुं अमन बागै जों तिनि सामं ताने फाय माला फेका बर कगर खाजे कामखन खलायनाय काम कमप्लीट मान परेबो जों सि बिज खायने जाहाते म काम थिम होते बर कगर मानि काम दा खायके खाया जों अबो जों चेरि नाय हामबाय